Kadang orang saya tak tawadhu panika seolah-olah enteng pada sesuatu yang kecil. Tak usah gengsi, geger tolong boleh. Orang miskin pasti. Enggak. Geger tolong kuro orang tawadhu, kuro orang yang mengamalkan sunnah. Saya kotor buang. Berarti rezeki bilis ben rezeki hayawan. Nih ke Rasulullah. Manabi perkara saya tak nyaman katibi orang tak pamilo. Keng mon tepak perkara se kalebu di bani kesenengi selain pamilo gak ada. Nih ke Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tun gula cek terun na istonah se asolat maurib gak dinto, asolat isya ni gak dinto. Keng bekto yang tidak mengizinkan. Cek saking maurib ka isya ni kejaran 2 jam setengah bisa. Tapi nikah bukan dalam rangka mengeluh, cuma masing-masing orang punya kesibukan masing-masing. Manter kesibukan kaula ben ajunan, teti kesibukan sebarakah semadetangkeun cenah. Hadiri kalaban saya rompi-rompi semakin menikah dalam rangka penggalangan dana minimal kaula ben ajunan ikut berpartisipasi kala ben arpen lebet sade kana kaula ben ajunan seata tolong deka teretan kaula ben ajunan separpaan puto manter ben Gusti Allah kaula ben ajunan tolong acukeun ben Gusti Allah. Ben cencina Kanjing Nabi jelas orang seneka aki hajat orang Islam maka bekal ipataka hajat ben Allah tunya akhirat. Orang semangilangaki semanyinglah kasedian karekongan setong orang bekal panyinglah kasedian ben karekongan tunya akhirat ben Gusti Allah. Pada ben manuk keti memang tidak seberapa pada benuk keti enalekan Nabi Ibrahim yoper ning ilmu apa ben Namrud. Nuk keti ni kan ngibe aing sebut ning cocok. Coba ben cek de emak abenti. Arapa aben mak norok pato sini. Saya tak kira mati karena gara-gara secap-cap seiki bebeen jadi aja. Cek. Tapi canok keti engkau sadar cek tak kira bisa memati apoi si ngobrol Nabi Ibrahim. Yang paling tidak engkau ingin menyatakan aber ya cek engkau membela kebenaran. Engkau tidak berada pada pihak Namrud si amusuh ben Allah. Engkau berada pada pihak Nabi Ibrahim si abela tauhid. Gara-gara statement sembarangan kenikah cek sampai mungkin pokon cek saking apa mati cek titi oleh ganjaran engki mati cek mon sekalian plus pahmat teh ganjana 100 mon dukale plus tak mati foto boleh plus sangang kula sanga engki montok pecetol tolos tak mati ada tali panapan. Tapi saya tidak untuk menyiksa. Napa faida mati cek tak usah ngurus kau tak uning juga secara hakikat kau tak uning juga punten. Keng lebih dari sekater panika Pak ngereng sejat kau ben ajunan niat ingin nyompeng bisa melalui langsung ke petugas takmir atau melalui nomor rekening
Sedekian ada di bawah sini, ada di pojok sana misalnya. Area ke BBR, saya ke video. Makle kaula ben ajunan minimal kaula ben ajunan paling pun tanam minta ke Gusti Allah manter panying lah dari satu jena musibah seteti lantaran reko ngaka abe paneka. Ben lebih dari sekater paneka para rabu sami mulja. Rasulullah paneka sangat peduli pada lingkungan. Sangat, Pak. Sampai berdebu sanika. Cek saking ngebeen neku nyanyi, cek saking ngebeen neku bayiin korma nengi kasang kuna benih napa benihnya mana ki bibit cek saking ngebeen neku bayiin korma lah jelas para kiamat tereng ben neku bayiin korma maka jelas para kiamat tamen jadi debu Kanjeng Nabi. Maka jelaslah para kiamat dari lah kejaki kiamat keng nengi tanang been beda pipit beda bayin korma taman sampai nengi debu lain Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang menamen setombu-tombuan pas tombu pas amanfaat ekakan mano ekecok maleng pusa cemah teti sada kana sinamen kan. Jadi mungkin besok lusa Masjid Bani Hasan membuat program tanam 1000 pohon. Orang Islam jak saking ngangkui ke kaidah Islamnya tanam 1000 pohon guru harusnya tak usah ngangkui bener jeraja kan. Nang Islam tibe memang sudah ada begitu. Cuci tangan masana corona apa. Orang Islam harusnya tak usah ajari cuci tangan. Orang Islam mun cek tedung, cek gelunting nyeting ka aing, cek letuting nyeting kapan pun apan. Mana bi jelas najis haram langsung neku ka aing. Mana bi tai pangki najis cek punten makruh mana bi langsung nyeting ka aing. Ana apa bolan debu Kanjeng Nabi. Ben mun tedung, ben tak sadar tanang ben jeung nginep nengi dimaan ben tak sadar je. Tidak hanya persoalan corona. Mila na muna jaga tedung, awudu cek geluna cupah dopa. Akusak. Bersih tanang dimin karena nikah akan menyentuh banyak hal. Nang ibadah gaula benajunan. Engki mun nginep tepak nengi kenengan selebur nggak neki. Mipah tepak nengi kenengan sedak pete lebur panginep pah. Nika penting menika. Manter lebat perpangkian tika hati semangkian menika ulah benajunan mamulan tabuka perasaan menika. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Nika tradisi Rasulullah. Rasulullah manabi adeer lastarena adeer biasa kaangkui nyop-cop racungan gerigi dari pematur ban kula manabi lasre adeer Rasulullah mengajarkan kaangkui nyop-cop gerigi ana pabolan eman kasih sadeeren sewe denengi gerigi bahkan lambat deh sisa sebeda nengi pereng pakon pelet duan Kanjeng Nabi. Nik hadis penika pamasok ben Imam Nawawi dek kebab tawadhu. Seolah-olah Rasulullah ingin mengajarkan engkau tahu cek ben banyak pesena. Engkau tahu coba rengakan man nyaman seandainya boleh disampaikan orang sekaton tak butuh kadeeren engkau tahu je nih roman ben deeren banyak ben nyaman engkau tahu tapi jadi rizki sampai nih kayak itu coba idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adha mon bededeer nebeen ompaan jadi geger tolong
Tapi ada kaidah belum 5 menit ki. Belum 5 menit nih kan. Ndak ada aku tak uning istilah 5 menit kan nih kan. Yang sejelas eka bala nih kan to. Falyumit anhal ada. Mon bedeter na ban keker tolong buang di masih kotor. Sakare nasi tak kotor wal yakulha. Deer tanto bisaos kak ditu saya pakon tolong, saya kening tolong. Itu Nabi Obama ajunan ada bakso ki. Pas karekuan nama lolo itu holong berem aku amun pon nabu ini kita habis dan tabe rawon mela tebuk keker. Nah mana saya beli mun rawon maksudnya nih kak roti tabe pun apa mila nih kan tu debuaki keriki tatelok racungan dikicik kahula los maalos kahula mi lokot tabe mi sambian bede saya tak ngerti tine pakai asar ala cuban gula menikah apa mak tatelok berarti saya Rasulullah menikah bisa ngangkui keriki tatelok. Berbeda mana Nabi karena benih geriki tatelok mun pon geger nabui es krim tolong berem mun es krim. Nikah menunjukkan bahwa Rasulullah tawadu iman kapar kecil. Kadang orang saya tak tawadu panika seolah-olah sejak banyak enteng pada sesuatu yang kecil. Kelampi kita anu belah kanan pon wah alan sumalen. Kau sering pak abang kiban orang ada kita tada belah kanan pon abeco ben abeco apa nih ka abeco ka kenangan beliau ada berapa banyak orang seputo deeren pada ben sedeer ajunan keng tak teka singa kana pak seandainya persitung orang anika menyisakan 1 butir dari nasi beda sana apa masyarakat Indonesia apa nih hampir 300 juta butir apa nih pak hampir 12 ton coba kerena kan mi kerena naguli lokot nih ke setiap 1 kali makan mon 3 kali makan dalam sehari semalam ngangguin nasi disisakan 1 butir sana 4 ton coba biasakan mulai samangken penegah tolong jangan tersisakan kak dimebi sana ten kaula ben ajunan untuk menghormati ben nyokore pun apa sih titi paparing aku insyaallah tak usah gengsi geger tolong boleh orang miskin bas enggak keker tolong kuro orang tawadu kuro orang yang mengamalkan sunnah sekotor buang berarti rezeki bilis ben rezeki hayawan sekita kotor der kenika tidak menunjukkan bahwa kita orang sejebah benar enggak kita mensyukuri pun apa sih titi paparing aku insyaallah wala yada'ha li syaitan jatina aja setan setan penikah bisa makna kiasan bisa makna hakikat setan penikah sisi kesombongan kita jangan biarkan deeren si keker jadi tolos etina nengi bebe karena bebetek setan sebeda nengi dilem dada apa dahsyat Bani Hasan nih kan udah alarm ternyata puru nih gue sial kan gue mepon helikopter mepon Prabowo mendarat nih kantor nih ini sering acarita bencana mulai gila acarita musibah nih kau pun ngedurus sekali kalau pun siap-siap buru gue mengarah Pasti buna kanjing Nabi fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah
make sabuter cek paceceran ana apa bolang debu na Kanjeng Nabi beun tak tahu je si kemaan deureun sing ieu barokah sing ieu bagus ka beuteuna beun tak tahu je bisa jadi seuang buang ruas sing ieu barokah seuang buang ruas sing mengandung tampeh saya masuk ke dalam jadi sing mengandung penyakit misal beun tak tahu je cek si kemaan si titi bagus ka beuteuna beun jadi beun tak tahu je ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu. Aduh, enten mon pon. Tak kira ngabi mik telok nah. Cek saking sengkok yon jeng dewe na Kanjeng cek nek redaksi na gula cek saking sengkok yon jeng kaangkui adeur tokaan embi ndak kok pekun dewe na Kanjeng Nabi itu cek saking beuleuh tak apa aja bendi tokaan embi nah lau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu saupama ben aniat areng paharing kang kok tokaan embi saya ada saya budi endak kok bekun deuna ngan di mana enjak kok tak lucu mele waduh bon montak geng tuging senyaman enjak make cawocaan tokaan embi endak perak kok berdere ngabri tokaan embi ke sengkok Rasulullah nih Pak okay. Mele punten apangki benikah apangki benikah bahkan Rasulullah panikah dan kula sering matur Rasulullah panikah paling mikir dek perasaan orang dan kula kan sering cerita Rasulullah paringi korma sapereng pahide ere ke TV selain tak pamelo ternyata karena gara-gara korma napaka dan silain mak burun Rasulullah biasanya Rasulullah menabi paring ide eren silain ni pamilo gak ada dia mak bah tadi reklerikan belekan aja silain tahu benda bunda Kanjeng apa yang Rasulullah abdi najat mengak sakanjaan Rasulullah ben kan tak beri gila korman napaka engkau kebeter mun ben beri ben mi tak bisa menahan ekspresi kang kui ngicer ngari ini ada no engkau kebeter benmi tak bisa nempuk perasaan keangkui muka selera abele cek korman apaka nih ke Rasulullah manabi parkara tak nyaman ketibi orang tak pamilo keng mon tepak parkara kaleburi bani kesenengi selain nih pamilo gak ada nih ke Rasulullah persis pada ben kaula ben sambian lah thank you persis lah cuy pokok mun beda BLT ben raskin je sakasa lah cuy tekel bah ben Rasulullah ingin menampakkan bahwa engkau ngakan gi je saking beda tokaan embi ngakan gi ya kok di sarong tak kudu lamiri tak kudu BHS engki bedereng apareng angkuy kaula sampai apareng kaula sampai motor kabini kaula ngocak ka anak kaula ngocak haram sengkok ben paringi orang deureun tak deur paringi orang angkuy tak yangkuy tak nyaman beremabeuy coba beremabeuy angkuy minimal hargai muncet aben parpan tak buto ben dikhawatirkan basi rasai jumbu make sogoni beki ka orang kecuali kalau ben jumbu ben bekal ngurangi kahormatan deureun saya paringi orang bengok paring aki ka orang cek tak ruang buang cek tak begini begitu apa segala macam can wah laju angku apa beden kula sampai mangken tak tahu manan tengen kamera kasarong ini itu kaulah saya tengen karena gara-gara
Sela BHS ulen di melaki matua ko. Kau lekan oning je BHS masterpiece ini kelebih 3 juta karena kau le andi keng melaki matua. Matua pun atingkel ada semelaki no boleh makin. Kau le melihat TV aduh iman gelu ka besena. Iman gelu ka besena. Kau kan sen gule sering motor, gule mana bi apang kiban kiai mobil gule cale pak, penyalek aja, kidin gule mobil gini kan, apa sering mobil gule tak napa jangan gule, mon bemper cet beni berai jei pak, yelas sedih gule bemper guru pon, wow sana apa tali kan bemper kan, pada pak gule, apang kiban tantu pak ben sitong ya, ujuk pak, boh, mai tantu, mata gula gonjengan 5 kali pada benempian benarin kipadaki ben gula jono mobil ke pon cek tak kira tadi pesen pian keng pon sabok melulu pesen tak ke beli pu tadi parlo na pak gula di pesen bungo ika tambah ke boy ponduk ika ke boy masjid ika beli tanah aja ngapelebaran pesantren masih mobil gula tak gok mogok enten tak tematian enten sudahlah. Keng bila kedua tepak sial juga pak karena pon sering pon tahun 2012 selama tahun ya pak can bengkel lah bian ke saking tak bian gule tak metepan itu apa ke mon sebulan 2 kali saya betul oke kaman kau le ini kesekat cerita mana bi pangatero pak waduh persis pada saya tak terus pada ingat ya ada mobil gue kan kaki saya di Timur atau les 6 melolo terus kurang mudaan gua terus saya tak terus di bare aberna pote ingat gue lagi atau les JUKE juga saya rasa tak terus tapi cek rengkan tak seben pangatero kotu dikejar iki gitu kan anak atanya beri juga kan bah anak gue kan pon raja makin ampun SMP kelas 2 jadi ampun punya kebutuhan ini punya gue bah sepeda motor pakun situng nih arah apa jong beni mbian kan kadang menabi mak semaan pengajian saya masuk kan itu kan sepeda motoran bah terus ki maksudnya saya nikah itu bagu le sebit mbian mele sebek sekek ro bah cek napa cek napa picik en mak lecek pendra rayu tangan jangan gue leneng pikir mun pangatero beni beda pak beni tade pak bodoh keng besen saya kan reken lu jom ya ki are ki paker ki tak marah di laut ini jel gelu marah kan ini kira-kira gelu marah benih tanda pak bode keng sudahlah angkui napa bede nah kaulan di sepeda motor compok Yamaha petok lemak niki Yamaha petok lemak saya tetet maunya anak kaulah ajar sepeda motor suruh ajar gini ke kepi anak ponakan alek ajar jadi kepi mun sepeda motor mak le tak gengsi laku na sedu malam si nompak jadi pada angkui suruh angkui ke anak angkui jadi le coba dana bah bila kau cenan bila celep malarat si dia iya bersabar tak tarik tuas cuk mun sekon aja usah cuk aro bening ngoper rantai rojo ngacer aro beni operan doa aro cuk si kacer doa jadi ayo ajari gelu belajar untuk sederhana hiduplah sederhana coba apa ada nagani kapa kalampi sarong cuangkuin apa bedana yang penting jangan menghinakan diri beda orang cerek kaben tibi nih ketai pada ngaki juga ben kanjeng Nabi engki cereng belengenan pon teger ngeledri kenengen negru siki pakun
batik mun pola nek pun tak itu muji atau les napah gue ki oba mun keng yang kuya ga masjid yang kun jangan menghinakan diri sejat empon tampil bentak layak kang kui yang kui mana bicet bedegaren rezeki pakai seneka ada nih kawan. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Ini ke terakhir nih kah. Tidak ada satu nabi pun setak panguan embi ben Gusti Allah. Qala ashabuhu wa anta ajunan katipun apa Rasul? Qala na'am iya. Engkau nguan embi. Rasulullah apa nih kabar ngauni kan sabe nih kah. Ben Imam Nawawi nang bab tawadhu, Pak. Tidak ada pekerjaan halal yang terhina. Tak usah gengsi. Tak ada kelakuan halal yang terhina. Tak usah gengsi. Kau le santren ngi compok, kau kan sering ngapare ngoni. Cong, pinter kapi. Beun se tahu alako. Mon perak genteng bucor masak ben ngolo ketokang. Mon perak pakoh locot masa bentak tawa nukol pakoh belekana ongguan mbak nengi compok panika syarat kelulusan sanawiyah siapa orang nengi compok mungkin orang tak baca aja syarat kelulusan sanawiyah kau tu bisa nukol pakoh tak bilu kau lihat tak yakin kan saya hadir nih kan tu bisa nukol pakoh ongku nih kan toh orang tak baca ini pokok keni bisa kegapi pokok sirah aja tak usah gengsi jong sampai ikebaya kilahan benten gula mangken makle ayo senamana sawi taman sawi nah senamana kangkong taman kangkong ah senamana terong taman terong ah taman tibi polong tibi kebai lauk pauk tibi Baan harus menggunakan pupuk sejejiria pupuk tak usah meleban begini kah itu menggunakan sampah yang bisa jadi sampah organik misalnya lakukan itu mana bi kelistrikan sajojo nih ya jadi bantuan gue pak cong baan munduk dan hari tak kira baju tuti kiai kapi satia kiai surplus satia kelebihan kiai takar beri serbuan sekemaan si titi takmir arogan merasa aban berhak kan ku titi takmir kalau lebih ketua masjid makin nih pak lebih imam tidak si amak mumah lu kau lah ngocak aja ayo bangsa sudah ben pasiap titi orang tani tapi orang tani saya ngerti kah hukum ben pasiap setetia ponggebe tapi ponggebe sing ngerti ka hukum pasiap setetia tokang keng tokang sing ngerti ka hukum ajunan ke jompo pak sino mo orang ngucak kuni ko feodal pak begitu kau lejet agak baik kesempatan mun bade bangunan anyar agak baik ini itu pasti santri tak nyuruh orang kulitan kau lebih bisa pak jompo kau le ajunan situ mande pak ke jompo 100% oleh nabi indra Milan ada pakai jompo ajunan nengali atuk bilu sekuni beda jendela bilu sekuni kura nomor 2 dari bara bilu kan itina ban gula cat engkau perak make bilu jadi pokok oleh na tangana penting mapan keng oleh na orang majar bese ulah majar kok ulah majar yang rema bagus keng mon anak kok santri si alak kok karena kau lebih nganggep anak montang anak si alak kok bilu berema bayi yang kuya jadi catatan kan kok cong ngangkui sepat kelu ngangkui terlepas mak le tawan aro dul gendul dari atas setoro aki ke beber aro benibur leburan nak aro benibur leburan masang kerami kau tu tahu kagapi tang santri mun lulus sanawiyah tak tahu masang keramik boleh kanan yang tak tepak jaran mudu kau lah ngucap aja pak urusan depak karoman ben ternyata takdir titik kiai ben Allah la tak usah ala kau jadi usah ben sebiasa tani nengi dina nguburia nguburua
Depak kecompon ternyata ibu jadi bupati ben Allah sabak landuun sabak jidallah takku bol ben saya kaso sami kariap siap setia camat keng tidak ringang kada camat ani kasih kula susah sudah kau lihat jeriban kula jad ayo bersihkan ke kepir ya kau lah oning pak kecema-cema obat reper wah oning gula bedesiannya mah para pada ben polisi oning gula tahu sabeli cara nak atan nih ngecer abutok ngang seleh positif kau lah oning cek kau lah sih ngajari ke santri banika mata pak sanyo aga bayi lilitan sepul mesin pompa aing mateng kau lah oning keng kau lah berak tamu ka servis ki mon keng beraki pas mati na pas macam kau lo oning kapi TV kau le saya tak ngerti semangken LED mon saya tabungan kau le ngerti sepeda motor bung kar TV kau le mobil saya tak oning berak mon mobil tak rono kau le semua anak apa bola na mengajarkan tawadu rendah diri ayo lakon nih malah tak sekecil benar tuting sekecil tuting kerjakan namun terus ini sampean santri alak kok kejompo tetemu sampean keng cek kojak feodal pak aku jadi sedia ki benten gula iki ada feodal mun ke gula pak kun ketina rah orang perak tu sinyali ya muncet pon biasa merangkak mulai dari bebe insyaallah siap kangkui menghadapi kehidupan nih pak manter pada barokah ben manfaat ni ga isa ni ka pon pak para kita ada pak mun bolen lagi para nika mungkin beda saya perlu disampaikan ben panitia apa nika ngereng panitia ngereng halu nika sakat ditoh pun apa sih bisa toraki kurang lagu nyon suborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh